Donc, on va voir maintenant les règles de rédaction d'un certificat médical initial. C'est quoi un certificat médical? C'est une attestation écrite des constatations cliniques et paracliniques positives ou négatives concernant l'état de santé d'un individu qui a bénéficié d'un examen médical. C'est la définition d'un certificat médical. B. La rédaction d'un certificat médical, bien que ça suppose qu'il est un geste anodin, mais ben non, c'est un acte grave et sérieux et ça pourrait engager la responsabilité du médecin sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Donc, je vous en parle. Quand établir un certificat médical, en général, je parle, y compris le certificat prénuptial. Autrement dit, est-ce qu'on peut refuser la délivrance d'un certificat médical? Oui. Dans quelle situation? Certificat de complaisance, c'est-à-dire B. Donc, selon l'article 27 de notre Code de déontologie médicale, l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire des certificats, ordonnances, attestations ou documents. Donc, notre exercice médical nous oblige de délivrer ces certificats médicaux. Mais on peut, dans certaines situations, refuser la délivrance de ce certificat. Un exemple. B. وإلا واحد يحب un certificat de repos هو ماهوش malade, مرأة تحب une attestation اللي هي attestation de grossesse, oui, elle n'est pas enceinte. Donc, le but illicite, les certificats illicites, je m'en ai illicite, illégal. D'accord? Donc, selon la loi, on a deux types de certificats médicaux, certificats obligatoires et certificats facultatifs. Les certificats obligatoires, je m'en ai obligatoire, soit ils sont devenus obligatoires par un texte réglementaire, qui m'a certificat prénuptial, qui m'a CMI, qui m'a certificat médical de décès. Enfin, un texte réglementaire, je m'en ai réglementaire, une loi, ou elle a un décret, et nous oblige à délivrer ce certificat. D'accord? Ou elle est obligatoire par les autorités. Je m'en ai par les autorités. J'ai lu une réquisition judiciaire pour délivrer un certificat. C'est un certificat médical initial de réquisition, d'ascrit. Et donc, obligatoire selon la loi, soit par un texte réglementaire, soit par les autorités. Facultatif, l'autre type, le certificat médical, elle est نجم تعطي ولا تنجم ما تعطيش انت selon la situation. احنا en médecine légale نعطيكم exemple elle d'imagine هو certificat de virginité. تحب attestation, تحب certificat de virginité. C'est un certificat facultatif. Et selon le contexte, نجم نعطي كيما نجم ما نعطيش. يبداو جايين نهار الصباح نتاع العرس وعايا كنت تستنى البرع عايا certificat de virginité. Je peux dire non. Ou généralement, on dit non. Mais dans certaines situations, selon le contexte, pour la bienfaisance de notre patient, elle nécessite ce certificat. Mais généralement, on refuse la délivrance de ce certificat on a beaucoup de problèmes légaux. D'accord? Donc, le certificat de virginité. Donc, qui m'a obligatoire selon un texte réglementaire, voilà, quand on refuse de délivrer un certificat médical, quand la demande du malade elle est abusive ou bien illicite.
car la délivrance d'un certificat injustifié ou bien illicite est une faute grave. On passe maintenant au certificat médical initial. C'est un certificat descriptif décrivant les lésions présentées par une victime des blessures et délivré dans un temps très voisin des faits. C'est la définition d'un certificat médical initial. On va voir quelques exemples de certificats médicaux initiaux réels هذوما من السيرفيس نتاعنا باش تعطيوني لي كريتيك نتاعكم وصدقني بارابور هذوما ديجا الجمعه هذه قلت حقني زدتهم تellement فما beaucoup de critiques à faire. هاي حاب نسمعكم. راهو اكثر حاجه تنجم تكونوا عرضه ليها هي السيرتيفيكات ميديكال انيسيال معناها لازمنا نخرجوا منها فاهمينها. باهي لاج نفسخ لاج ولا الاسم نتاع الطبيب واسم نتاع الباسيون اني فسختهم. باهي اي اول غومارك نسمعوا بعضنا. علي صوتك خلي حتى اصحابك اللي اونلاين يسمعوا. دياغنوستيك والا الكلينيك تسال فيها ولا تعطيك الرومات؟ باهي سؤالات نخليهم من بعد. اعطيني لي غومارك. محمد السيرتيفيكا هذه شنو رايك فيها؟ يعرف لا تحقيقاتيون تاعها. اي محمد شو رايك في السيرتيفيكا هذه؟ اول غومارك. Il manque la description des lésions de la victime, l'examen. Très bien. Très bien. D'autres remarques? Très bien. B. B. D'autres remarques? 60 jours. شبيها 60 jours. برشا. برشا جيتكم. علاش برشا؟ اللي قال برشا يقول لي علاش. اللي قال برشا 60 جور يقول لي علاش. تراجع ابارامون ما صحلوش. باهي d'autres remarques. Les examens complémentaires. فما حاجة طيب صح. Date de quoi? Très bien. Hey. Date. B. Certificat médical initial قداش عندنا من date؟ 2 dates. اللي هما donc ولاو ثلاثة هذو. Combien de dates on trouve sur le certificat médical initial? 3. 3. اللي هما date de l'agression, date de l'examen initial, hey. date de la délivrance. Date de la délivrance. Très bien. Donc, on a 3 dates. C'est la date de l'événement, quel que soit l'accident ou bien l'agression physique, ou l'accident de travail ou l'accident domestique, la date de l'examen et finalement la date de... Très bien. Délivrance de ce certificat. Donc, 3 dates. B. D'autres remarques. Donc, on a les 3 dates, je vous dis. On a l'examen physique, beaucoup d'informations manquantes. Les examens complémentaires non mentionnés. D'autres remarques. Timide ou laissa? Ça sert à quoi ce certificat médical initial? Plusieurs choses. Il peut servir à plusieurs choses. A-t-il une chose? Par exemple, le repos dont le patient a un congé de maladie, par exemple. Un congé de maladie?
Le certificat médical initial pour un congé de maladie. صاحبتنا قالت preuve pour porter plainte. Ça engage la responsabilité de qui? Je suis médecin. زين بون نسقع بشوية أما فهمت المقصود زين أي Ça sert à quoi ce certificat médical initial? Quel est le but de la délivrance d'un certificat médical initial? L'indemnisation ultérieure. L'indemnisation ultérieure. Très bien. Hey. Par rapport à l'affaire judiciaire. Et donc, on insiste bien sur l'ITT, nombre du jour. Avec allez, normalement, c'est pas 60 jours. أكثر ولا أقل؟ fracture col tumeur قداش تعطي؟ نشوف شنو الفرق ما بين وشنو كلمة consolidation شنو معناها. D'accord. Non. Très bien. Très bien. Donc كيما قال صاحبتنا preuve. أما في الوقت الحاضر تو قبل هذاك من بعد preuve باش ياخذ l'indemnisation pour le juge باش يعطي الجوجمون تاعنا. أما تو في الوقت في l'instant T0 اللي صار فيه l'événement. Ça sert à quoi? Évaluer les dommages. هذوكم الكل preuve du traumatisme واهم حاجه اللي هي هكا علاش on insiste bien واول حاجه يقراوها les autorités judiciaires هي nombre de jours. allez باش يوقفوا ولا ما يوقفوش لاغريسور تسمعوا بيه يوقفوه ولا شنو هذا واللي توج المداوي واللي يقول لك هاخذي 21 يوم وقفوا. مش صحيح حكيت 21 يوم تنشوفوها تسمعوا بيهم ولا الحكايه هذا باهي باهي هاي par rapport à ce certificat اي لما تكلموش نحب نسمعهم. par rapport à ce certificat شنو رايكم فيه؟ je m'excuse pour la qualité de photo mais كبرها. c'est bon. هاي des remarques par rapport à ce certificat. كل شيء حادث مرور. ايش رايكم فيه؟ كشيء من ناحيته. باهي. pas d'examen détaillé, pas des examens complémentaires détaillés. هاي Les dates. les dates. شبيهم les dates؟ تعرف يوم 8 تمت المعاينة يوم 8 وخذي certificat 14-10. Donc les trois dates existent. Les abréviations, très bien. Les abréviations, je m'en ai ME, AVP. Pas d'abréviation dans le certificat médical initial. Pas d'abréviation. Est-ce que c'est clair? راهي باش تمشي من بعض les autorités judiciaires ومن بعد تمشي للجوج. Pas d'abréviation. خاطر من وي لا دوكم تنجم تحط لازم تحط فما حاجات يونيفرسال اللي تنجم تحطهم باهي. اما كيما هكا با دابريفياسيون سورتو بور لي بيلون ليزيوني اللي باش تعطي عليه لي تي تي نتاعك. با دابريفياسيون. حاجه اخرى رومارك نفس السيرتيفيكا الاخرى. l'examen clinique, les examens complémentaires, la latéralité, ME, ça, externe, latéralité non mentionnée.
B. Très bien. Je m'en ai. Dites façade les axes. B. هذايا par rapport au mécanisme. هيك علاش احنا في الميديسين ليغال ما نحبوش الموديل هذا sachant que مش كما في السيرتيفيكا برينوبسيال ou في السيرتيفيكا médical de décès. Pour le certificat médical initial, on peut délivrer le certificat médical initial sur un papier libre. مش بالضروره في الموديل، مش كيف ما certificat médical de décès هنشوفوها مع الدكتوره يسرا شويه اخرى، راهو يلزم selon le modèle. Est-ce que c'est clair? Par rapport au certificat médical initial, on a برشا اعتراضات عليه. تنجموا تكتبوا sur papier libre. على الاخر في الكابيني نتاعكم تكتبوا sur papier libre. باش خاطر فما هذاك تاع اسرع باش تفسر غادي الميكانيزم. نعم. طبعا نشوفوهم في لي زوبيتو بوبليك عندنا الموديل فما كارنيه فشتي الموديل في 3 كولور موجود هذاك تستعملوه نجم تكتب في بابي ليبر وانت تحل في البريفي تعمل بابي ليبر عليه. باغ كونتر في السيرتيفيكا ميديكال دو ديسي كتشوفوها مع الدكتوره يلزم سولون لو موديل فيشي كلي يلزم سولون لو موديل كيف بالنسبه للسيرتيفيكا برينوبسيال يلزم سولون لو موديل سي مينا. D'accord? D'autres remarques. انت حكيت لي عن ميكانيزم دكتوره. اي ميكانيزم تقصد به هذاك اللي حاطين كوشين عليها حث مرور ولا اعتداء بالعنف ولا اسره، خاطر اني تو نلاحظ اللي هو حط لي صرح بانه متضرر من حادث مرور، حط لي كخوا وبعد عاود لي اسره حادث مرور وبعديك في الاخر السبب المفترض حادث مرور. 3 مرات يعاود لي حادث مرور. ايش رايكم؟ Le bilan lésionné, il faut s'investir à la description des lésions. La cause, les circonstances, on n'est pas censé juger et manipuler. Au moment T, il faut juste discuter. Il ne faut pas entrer dans les détails. ولا les circonstances. ما نحطوش معناها شنو قال لنا كيفاش صار الاكسيدون ولا لا. موافقين شنو قال صاحبكم؟ قال احنا on est censé juste de décrire les lésions اللي لقيناهم في الاكزامان تاعنا. لا ما نقولوش شكون بيان سور، ما نقولوش شكون ضرب شكون، اما شنو نقولوا؟ اسرة هذيك شنو معناها اسرة؟ ميكانيزم على حسب ما قال لي هو. شنو ميكانيزم؟ كيما انت جاك بيتون اورتي par une voiture كيما هو passager avant d'une voiture ou victime d'un accident de circulation اللي هما collision entre deux voitures. est-ce que même mécanisme كيما يجيك واحد يقول لك violence volontaire par un coup de poing والا par un coup de couteau. Est-ce que c'est important à mentionner ou pas? Ou dans quel but? Concordance. هو يقول ايش يحب واني باش نحط كيما قلت انت باش نحط اني مانيش حاضر معاها، مانيش باش نحكي هو شنو اما باش نحط من الاول رابيل ديفي اسرع هذاك كيما قلت انت شنو قال لي selon le dire de l'intéressé ونستعمل كونديسيوني هو قال اني مانيش حاضر ما يريدش. بعد كيف ما قلت انت ليكزامان تاعي يلزمني نحطو ديسكريبتيف هذاك وبعديك فينالمون شنو الرول نتاعنا هذيك السبب المفترض. شو يقصدوا بها السبب المفترض؟ شو معناها السبب المفترض؟ زيد فتصل لي اكثر. Une arme quelconque au niveau du membre quelconque. Après la description, est-ce que ça concorde avec ce type d'arme, par exemple? Ça va nous faire.
قربت شويه قربت شويه دونك هو في الرابيل دي في شو يقول لي il a été victime d'un coup de couteau في l'examen physique et il y a une équimeuse. Est-ce que c'est concordant? Donc ايه في السبب المفترض نتاعي شو نحط l'aspect de cette lésion décrite dans l'examen est compatible avec celui engendré par un objet contendant ou la projection contre une surface contendante. On a juste l'exemple. Objet contendant qui m'a un bâton, حاجات هكاك. معناها الكلام اللي قالوا بسكينه وحمل سلاح هذيك معناها اني en tant que médecin مش نعاود. خاطر هوني la rédaction d'un certificat médical initial surtout pour une victime de violence volontaire et je suis en tant que médecin pour aller auxiliaire de la justice. Je نعاون القضاء نعاون القانون. D'accord? Attends, je vous كيفاش. Donc par rapport aux abréviations, qui n'a pas d'abréviation dans le certificat médical initial. B. Je رايكم في ce certificat. حاب نسمعكم رانيا. نكبرها. Femme à discordance entre les dates de l'examen, examen fait, accident. Oui. L'accident a eu lieu le 31 mars ou l'examen le 29. Donc, c'est discordant. Donc c'est un certificat antédaté. Sachant que tout certificat antédaté est un certificat de complaisance jusqu'à preuve de contraire. Il faut faire attention par rapport aux dates. Hein? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc la remarque, c'est par rapport aux dates. C'est un certificat antédaté. On a écrit le certificat déjà de couvre de frappe. Mais par rapport aux dates, il faut faire attention. Un certificat antédaté est un certificat de complaisance jusqu'à preuve de contraire. B. Par rapport à ce certificat, déjà l'écriture. Très bien. L'écriture, elle est illisible. اللي يكتبوا به اللي يعرف خطو خايب يعملوا تابي. احنا في السيرفيس نعملوا تابي. ب قال لك في الاكزامان شنو قال لنا؟ قال لك باسيون اجيتي ED عنده échimeuse périorbitaire gauche, une plaie de la base de nez avec épistaxis. Coup de bâton, وعطاها 15 jours. وافقينا؟ شرايكم؟ علاش exagérer? « 15 jours, j'ai comme badge pour échymose ou épistaxis. » Déjà, premièrement, les examens complémentaires n'ont pas été... Très bien. Mais radio dossier propre du nez. Mais les examens complémentaires, il n'y a jamais avis spécialisé dans ce cas, avis ORE. Hey. Coup de bâton. Coup de bâton, حطتها مع l'examen clinique. Coup de bâton sur quel niveau? عنده l'œdème orbitaire ou عنده au niveau du nez? ايه Peut-être qu'il faut des fiches. هو عملها وحده الفورمولير هذا كابيني بريفي. هو عامل فورمولير على روحه. كما قلنا في الثاني نجموا نعملوا موديلنا على روحنا، نعملوا سور بابي ليبر، بابي اون تيت، تابي وحدك ماكش مربوطه بالموديل مش كيما لي زوتر سيرتيفيكات. باهي دونك هوني l'écriture elle est illisible, les examens complémentaires non mentionnés et l'ITT حطوها بين قوسين elle est exagérée. تنشوفوا من بعد الديفينيسيون دو l'ITT وكيفاش نعطيو l'ITT. باهي ce certificat هو نفس الرمارك باش خاطر ظهر لي الوقت زربنا شويه.
كيما certificat l'autre par rapport aux dates, ce certificat est antédaté. Donc on passe comme ça. Donc pourquoi établir un certificat médical initial? C'est une preuve du traumatisme. Elle permet la qualification pénale de l'infraction et permet une réparation équitable de l'expertise qui tire en bas, soit pour l'indemnisation ou bien pour le jugement par rapport à l'agresseur. Donc, qui peut établir un certificat médical initial? Qui peut établir un certificat médical initial? Tout médecin en exercice légal de la médecine, quelle que soit la spécialité, quel que soit le mode d'exercice. Et premièrement, par rapport au résident, s'il est aisé, la loi 93-1440 relative au statut juridique des résidents, les résidents en médecine sont habilités à délivrer les certificats médicaux ordinaires. Cependant, seuls les titulaires du diplôme de docteur en médecine sont habilités à délivrer les CMI. Par rapport au CMI, il n'a jamais les résidents. Donc, notre remarque, par rapport aux certificats, nous avons une insuffisance manifeste dans de nombreux certificats médicaux, surtout on souffre le CMI par rapport à l'écriture ou l'examen évidemment quand المريض هذاك ونتلازموا قداش مره نطلبوا الدوسي ميديكال ونعملوا ان سيرتيفيكا كومبليمونتير باش حقه ما يضيعش الباسيون هذاك. وهذا احنا مش نعيبوا على زملائنا مي خاطر في لي زيرجونس ça pourrait être expliqué par le manque de temps nécessaire ou beaucoup de tâches عندهم معناها pour les médecins urgentistes. Donc, les règles de rédaction d'un certificat médical initial, on a la circulaire numéro 72-2000 relative à la délivrance du certificat médical initial. Il s'agit d'un certificat de constatation de l'état de santé de la victime et non d'une expertise médicale. On a le modèle qui selon la circulaire et nous avons fait des structures sanitaires publiques. Nous avons 3 exemplaires. 3 couleurs différentes, 2 ياخذهم المريض وواحد يقعد في الكارني نتاعنا. وحتى انتوما في l'exercice privé ديما عملوا 2 copies. خلي ديما كوبي عندكم. Gardez un double. Toujours garder un double. خاطر ينجموا يعملوا falsification par rapport au nombre de jours. Donc انت ديما خلي double عندك. Donc oui. Là, les autorités judiciaires, ديك réquisition les autorités judiciaires. تعطيه الزوز نتاعو هو يشكي على روحه. انت ديجا باش نقول لك avant de rédiger un certificat médical initial, il faut répondre à ces questions. Par qui il est demandé, pour quel motif, à qui devra-t-il être adressé. Je m'en ai. إذا كان par qui demander. إذا كان الباسيون لشكونش رجعوه للباسيون. إذا كان جاتني ريكيزيسيون une demande sur réquisition رجعها لي زوتوريتي ميم سي هو الباسيون اللي باش يعدي وباش يجيك الباسيون يجيب لك معاه التسخير. احنا هذايا اللي يجينا كل يوم جيب لي تسخير باش يعدي نعدي عليه ونقولوا برا على روحك. يجيو لي زوتوريتي يهزوا التقرير. اسكو سي كلير ويلزمك تحط في الاخر شكون عطيته لشكون رجعت. Comment rédiger كما قلنا condition de forme soit sur un papier libre ou la papier en tête soit selon le modèle اللي نلقاو في les structures sanitaires publiques اللي وريته لكم. Il y a 3 couleurs différentes.
L'écriture doit être visible et compréhensible par même les non-médecins. D'accord? Pas d'abréviation. L'écriture doit être visible et claire. Et compréhensible surtout. Donc, pour les conditions de forme, il faut mentionner les 3 dates. Et les 3 dates. Très bien. Très bien. Bravo. Donc, on doit écrire remis en main propre à qui? D'accord, doctora? Remis en main propre à qui? إذا كانوا le patient, je نحطوا le patient, وإذا كان les autorités, je نحطوا les autorités على حسب شكون اللي طلب لنا. Au cas par cas, il faut mentionner bien sûr la signature manuscrite de médecin est cachée et toujours garder un double. Toujours garder un double. Donc, pour les conditions de fond, le certificat doit être précis, loyal, complet, objectif. Il faut mentionner les constatations médicales objectives, l'interprétation des faits qui se marquent selon les constatations médicales internes. L'aspect pourrait être compatible avec un objet contondant, un objet piquant et tranchant, tel qu'un couteau. D'accord? احنا l'interprétation تاعنا ما يهمنيش فيه هو شنو يقول، هو يقول اللي يحب. ما نقولوش نزيد من بعد على حسب الانتربريتاسيون نقولوا ليه راك تكذب، هذه ماشي نتاع سكينه، هذه امبوسيبل تكون نتاع سكينه. اوكي تسمعوا الخطه اللي قال ما يخليك تعرف الانتربريتاسيون تاعك. راهو le certificat médical initial est un certificat descriptif. On doit décrire les lésions liées. On va avoir l'interprétation objective. On doit être neutre. Les مش زاده خاطر مراه ضربها راجلها احنا اون طونك ميدسان فام نتعاطفوا معاها ونزيدها في ليتيتي خليه يشهد خليه يوقفوه وخليه نو اون دوا تيتر نوتر وديما نحطوا في بالنا سورتو بور فيكتيم دو كو بليسور فولونتير راهو فما ان اغريسور فما اون اوتر بيرسون اللي تنجم تكون هي لا فري فيكتيم مش بالضروره اللي جات هي لا فري فيكتيم هيك علاش اون دوا تيتر توجور نوتر. Donc, par rapport à le modèle اللي احنا نستعملوه في السيرفيس نتاعنا، لو موديل اللي قلت لك نتا بلو، هذايا اللي احنا بالنسبه لنا احنا لو موديل ان بو ايديال، من خاطر اللي في الموديل اللي موجود في السيكتور سانيتير بوبليك ما تلقاش وين تكتب هذاك كيما قلنا الرابيل دي في ميكانيزم لي زيكزامان كومبليمونتير معناها دونك il vaut mieux soit un modèle interne. Donc, on commence par le préambule, l'identité bien sûr de médecin, je suis souligné docteur. On va dire que l'identité du blessé, sachant que pour le certificat médical initial, le carte d'identité interne, on doit s'assurer que le patient est نفسه اللي يجي يعدي. لو ساعات تقبل واحد تضرب زوز ضربوا في عركه واحد يده تكسرت خوه مشي عدى مرتين. عند médecin اخر باش ياخذ الموت toujours بي. Il faut s'assurer de l'identité من الكارت d'identité نتاعو. إذا كان ما عندوش نحطو سي ديكلارون اتر نومي. هو قال اسمه فلان فلاني ما عندهاش سورتو بور لي فام فيكتيم دو فيولونس كونجوغال ديما يفك لهم تهرب من دارها ما تهزش معاها لي بابي نتاعها. ديما يجيونا من غير بابي. دونك احنا دون سو كا ما نراجعوهاش نحط ديكلارون اتر نومي فلانه الفلانيه هي قالت لي اسمها فلان الفلانيه اللي عديت عليها انت باش تحمي روحك. سيركونستانس دو ليكزامان اللي قلنا عليها رابيل دو في فيها نحطوا لي ليو بيان سور لا دات اللي حكينا عليها بكري لا دات اي لور اي لو دélai entre l'événement traumatique et les constatations médicales. L'énoncé bien sûr, avoir examiné qui m'a déclaré être victime, soit d'agression sexuelle, d'agression physique conjugale, d'accident de circulation, d'accident domestique, d'accident de travail, etc. Bien sûr, il y a un état antérieur pathologique qui pourrait interférer avec l'examen, on doit le mentionner. Il pourrait interférer avec l'examen. Il y a un diabète. وما عندهاش حتى دخل صار له توا ما نعرفش ان ايتا دو ستريس ايغو
ما نحطهاش الديابيت elle est couverte par le secret médical. Par exemple, très bien. بينما إذا كان عنده antécédent d'accident de circulation وعمل fracture du col fémur وتوا زاد ضربوها عليها. حطوها. باهي إذا كانوا diabétique se déclare توا عنده impuissance sexuelle suite à l'accident de circulation. حطها. خاطر هوني فما problème d'imputabilité. Doléance. شو معناها doléance? Il faut mentionner les plaintes de la victime. Il y a, bien sûr, au conditionnel. Le patient déclare se plaindre de céphalée, vertige, et par rapport au syndrome post-commissionnel des traumatisés du crâne. Elle se déclare trouble de sommeil, réviviscence de la scène, peur de l'agresseur, peur excessive de l'agresseur. Il y a un état de stress aigu. Donc, c'est un traumatisme psychique. C'est très important à mentionner. Est-ce que c'est clair? Très bien. Et on passe maintenant à l'examen physique. Qui m'a connu le certificat médical initial est un certificat descriptif. Donc, on doit décrire toutes les lésions, même une petite écorchure de 0,2 cm. Houni. C'est le coup. Une petite écorchure de 0,2 cm. Et bien, tentative de strangulation. Donc, on doit tout mentionner, l'aspect général, toutes les lésions traumatiques avec une description sémiologique par rapport à l'échymeuse, la localisation, la taille, la forme, la forme. صحيت من بعد باش نجمو نعملو sur la base de description تاعنا تنجم توريونتينا par rapport à l'objet vulnérant l'interprétation هذيك اللي باش نعملوها والا زاد les échymoses la couleur باش تعطينا الداتاسيون احنا جاتنا وحده عندها purpura thrombopénique suivi pour purpura thrombopénique ما قلتلناش من دول عندنا des échymoses d'âge différents elle peut être victime d'une agression physique il y a 2 jours. On a poussé l'interrogatoire, c'est discordant, عندها bleuette, ou verdette, ou jaunette. شنو هي؟ بشوية ما قالت. D'accord? Donc, exemple, échymose de la face externe du bras gauche, rectangulaire, mesurant 7 x 2 cm, de coloration violacée. Donc, c'est une échymose récente qui pourrait être, dont l'aspect pourrait être compatible avec un objet contendant tel qu'un bâton. Donc, il faut toujours mentionner les examens complémentaires, même négatifs, et surtout négatifs. عنده مضروب على خشمه عنده une plaie كيما اللي شفناه بكري وستيغمات البيستاكسيس عملنا له راديو دو بروبروبيني نحطوا با دو فراكتور مش خاطر نيجاتيف بالعكس هوني les examens complémentaires négatifs عندهم. Très bien. Avis spécialisé si nécessaire et bien sûr le traitement il est très important. Parce qu'il faut un traitement chirurgical كيف ما واحد عمل ان تريتمون خديه اونتالجيك وروح لدارها باش كيف ما واحد اوسبيتاليزي دورون 3 جور في الغياب انتوبي فونتيلي كيما واحد قعد نهار سورفايون في لورجونس وروح. سي تري امبورطون ا مونسيوني توا لو سي ام اي ومن بعد للاكسبرتيز. Et finalement, l'interprétation des faits, à la حسب les lésions اللي عندك, on doit être objectif et neutre selon l'aspect ونحطوا احنا ماناش كيما قال زميلنا ماناش حاضرين نحطوا donc l'aspect de cette lésion. عندك plusieurs lésions تنجم كل واحده تعملها l'interprétation على روحها وحدها. Échymeuse, l'aspect pourrait être compatible avec un objet contendant. عندك une plaie, queue de rat, l'aspect pourrait être compatible avec un objet tranchant, etc. Je trouve une concordance avec les dires de la victime. Donc, par rapport à حاجة اللي الناس الكل ديما تسأل عليها وصدقني les autorités كل كي ولا حتى الباسيون ما يغزرلهاش طول يغزر قداش عطيتني منها durée de repos. ذاك الكل ما يهموش فيه قداش عطيتني منها الا هي شو نسميوها l'incapacité temporaire totale. L'incapacité temporaire totale.
c'est la durée en nombre de jours durant laquelle la victime ne peut pas ou bien pourrait effectuer les gestes de la vie quotidienne avec j'aime. On n'a pas un barème. En Tunisie, on n'a pas un barème pour l'ITT. Mais on se base sur cette définition pour évaluer l'ITT. Sur la base de cette définition, c'est la durée durant laquelle la victime ne peut pas ou bien pourrait effectuer les gestes de la vie quotidienne avec j'aime. Et j'insiste bien sur les gestes de la vie quotidienne. علاش اللي قلنا احنا بكري هذيك اللي عنده اكيموز تعطينيه 15 جور قلنا اكزاجيري. علاش اكزاجيري؟ اسكو عنده اكيموز بيري اوربيتير قداش يقعد ما ينجمش يعمل عنده جين لي جيست دو لا في كوتيديان 15 جور. Donc c'est exagéré. كان جي عنا ياخذ 4 جور. C'est acteur ولا hôtesse de l'air؟ نعم. كان جاي acteur ولا hôtesse de l'air؟ يعني بي انت سبقتني شويه في حكايه لوتيس دو لير. باش نحكيو عليها لوتيس دو لير. شدها عندك ها ورجعت لك. بي دونك date de rédaction de certificat et signature est cachée. علاش احنا on insiste bien à l'ITT على خاطر sur la base de l'ITT surtout في التون زيرو ينجم les autorités judiciaires يقول لك مثال عطي خذي 25 يوم donc les lésions sont graves يلزم l'agresseur يتوقف يحطوه en état d'arrestation على خاطر عمل له des lésions graves. هيك علاش احنا ديما نخمو في الكونتربارتي في البيرسون لوتر. احنا في العاميه يقول لك اذا كان اكثر من 21 يوم يتوقف لاغريسور الوغ كو لا. شنو عندنا في القانون؟ عندنا نقول لك هي جوريسبرودونس. اش معناتها جوريسبرودونس؟ معناها اجتهاد القضاة اذا كان اكثر من 10 ايام. علاش احنا ديما بارابور 10 جور ديما نقعدوا نقولوا انفيريور 10 جور ولا سوبيريور 10 جور. يقول لك اذا كان اكثر من 10 جور راهو لي ليزيون سون غراف اي سيريوز دونك لاغريسور يحطوا اون ايتا دارستاسيون حتى لوي يلموا معلومات القضيه ويتعدى الجوج دانستركسيون قاضي التحقيق. واذا كان انفيريور 10 جور ما يتوقفش. لي ليزيون نو سون با غراف مي سور لو بلان براتيك هما مش ديما يستعملوها لي زوتوريتي جوديسيير. ساعات انت تعطي حتى 3 ايام ويمشيو على حسب الميكانيزم. مثلا خلطوا راه بهراوه ولا بساطور ومن بعد في الاخر جوست عملوا هكا خدشه هكا من الفوق معناها سولون لو كونتكست. مي اون دوا فير اتونسيون بارابور aux ITT. ديما اون ابليك سيت ديفينيسيون فريمون نقولوا اون ايكيموز قداش باش تقعد اكثر من 3 ايام 4 ايام مش كيف ما شكون فما جروب اخر قالوا لي les 21 jours حتى لنا disparition totale des équipements. Ben non. La définition ne peut pas ou effectuer les gestes de la vie quotidienne avec équipements inajouables les gestes de la vie quotidienne. Est-ce que c'est clair? Donc, هذه اللي حكينا عليه بكري قلنا هوني نحطوا c'est la nature du traumatisme شنو؟ اعتداء بالعنف ولا حادث مرور. Les circonstances هوني الرابيل des faits إسراء وهوني السبب المفترض les interprétations. Est-ce que c'est clair? Avec par rapport au modèle qui est موجود في السبيطار. Donc l'ITT, c'est laps de temps pendant lequel la victime ne pourra accomplir ou subira une gêne importante dans l'accomplissement des actes usuels de la vie. C'est clair. Zouf. اسمك تكتب en lettres ou en chiffres. باش ما يدلسوهاش خاطر يبدلوا. باهي. Donc, c'est une période en nombre de jours et pas en pourcentage, concerne les actes de la vie personnelle, recouvre le retentissement physique et psychique. La victime d'une agression conjugale ou un état de stress aigu, elle a subi un traumatisme psychique, nature ITT. Même si c'est très difficile à évaluer, mais nature ITT, même le traumatisme psychique, ça gêne les gestes de la vie quotidienne.
Donc, incapacité à s'adonner à un travail corporel quelconque. Donc, il y a مش لازم. On نرجعوا لحكاية le test de l'air. عندنا par rapport à l'ITT, on a deux types d'ITT. On a ITT P, c'est l'ITT personnel. اللي نحكيو عليه توا اللي هو نلقاوه في الدغوا كومان. اش معناها في الدغوا كومان؟ في الحق العام معناها في les violences physiques ou bien les accidents de circulation. والا عندنا l'ITT اللي نلقاوه في les accidents de travail. صاحبتنا قالت على le test de l'air. باش نعطيكم اكزامبل. إذا كان au test de l'air واحدة تخدم au test de l'air و a été victime d'une agression conjugale par un coup de poing على عينها عملت échyme périorbitaire. جاتك انت باش تحب تاخذ CMI باش تشكي براشلها. قداش تعطيوها ITT؟ هي au test de l'air. قداش تعطيوها ITT؟ شيء ما كنت نقول توا. Très bien. اني ليت الCMI هذاك l'ITT بيرسونيل نحكيو عليه اللي باش تشكي براجلها نستعمل الديفينيسيون تاعي خاطر هوني الجوج باش يوقف راجلها ولا مش يوقف ولا اخر للاكسبرتيز حتى على لي بي بي على كل شيء اللي هي ما صارتش دي ليزيون غراف. دون سو كا باش نعطيها قداش نعطيها 4 جور. باهي تقول لي اني او تيست دو لير نمشي بعيني مضروبه نخدم في الطياره وكل شيء شو نعمل؟ نزيدها سيرتيفيكا دو روبو من الترافاي نتاعها. علاش قلنا شكون بكري قالت لي راهو الدوري دو روبو مش نفسو l'ITT الا في الCMI. اسكو سي كلير بالله؟ راهو هذيا باش تشكي لو تيست دو لير باش تشكي براجلها. دونك في l'ITT الا باش نحطوها في السيرتيفيكا ميديكال انيسياسيون تاع 3 ايام ولا 4 ايام وهي باسكو عينها ما تنجمش تخدم بها باش نزيدها سيرتيفيكا دو ريبو اللي هو ديفيرون من الCMI باش تعطيها لعرفها ولا الكومباني اللي تخدم معاها يلزمها ما نعرفش يعني قداش ديسباريسيون 15 حتى 21 يوم. نفسها هذه باش نعطيكم اوتر اكزامبل. نفسها لو تيست دو لير هذه قاعده تخدم هي في الطياره وتوريست في الطياره قال لها جيب لي كيس ويسكي قالت له ما عنديش تخش على طابوني على عينها. قداش نعطيها؟ تري بيان خاطر هوني اكسيدون دو ترافاي صار وقت الخدمه وباش تعطيها خاطر الDTT هو لا كاباسيتي نتاع الترافاي. قداش باش تقعد ما تخدمش قداش تقعد ما تنجمش تخدم خاطر هي او تيست دو لير تخدم بوجهها ولا مانكان ولا اكتور ولا اللي هو كيما ليكزامبل اللي قالته لنا صاحبتنا. احنا باش نعطيوها سيرتيفيكا بور لي اكسيدون دو ترافاي مش فيولونس خاطر هو اكسيدون دو ترافاي. اذا كان هي تحب تشكي تحب تعدي ما تحبش تعدي اكسيدون ترافاي تحب تعدي فيولونس patient ياخذوا اكثر ليزيون اللي ساكوفر الدوري كوليكي ونعطيو عليها par rapport à l'ITT. باهي par rapport à l'ITT est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ITT? C'est clair je pense. باهي donc les critères de détermination de l'ITT qui m'apprennent à la gravité des lésions physiques et leur retentissement fonctionnel, le siège des lésions, qui m'a traumatisme crânien grave, qui m'a le traumatisme sur le membre supérieur gauche, voilà le membre dominant droit. Par exemple, nombre de lésions, surtout ne pas cumuler, pas de sommation. Perturbation psychologique associée, nécessité d'une immobilisation, d'une intervention chirurgicale, d'une hospitalisation. الكل يدخل في l'ITT. علاش لازمنا نحطوه؟ C'est clair. Comme on a traumatisme psychologique, on doit prendre en considération tout traumatisme psychologique, même si c'est difficile à évaluer. Qui a les implications du CMI. À l'article 319 du Code pénal, ils sont punis de 15 jours de prison et d'amende les auteurs de RICS,
nom prénom عملها في الاكزامان القاعده سيكاتريس نتاع لاباروتومي. قلت لها شنو هذه؟ قالت لي ماني قدتوا عملوا لي سانيمون عملوا لها سبلينكتومي. وين هذا الكل؟ صافي جبت الدوسي نتاع ريا عملت لها سيرتيفيكا كومبليمونتير باش حقها ما يبيعش، خاطر هو نتاع لورتوبيديس بالنسبه له بالنسبه ليه كان عظم نعطيها على العظم. الوغ كو راهو الميدسان يعطي معناها الا باش يعطي في الاخر في تي تي باش يعطي ثاني باش يعطيه على كل شيء على الكل هكايا. واذا كان هكا معناها عنده رقدة في الاورثوبيدي يجبد الدوسي نتاع الغياب اللي كانت فيه قبل لي زافي كل هكايا ويعمل كيما قلنا اكثر حاجه باش تاخذ عليها ما نعملوش سوماسيون. هيك علاش في الاخر هو من الاحسن معناها الميدسان هذايا الاورثوبيديس إلوغي دو يجبد لها الدوسي نتاعها نتاع الغيا وشنو يشوف شنو عملت معناها وقتها ويكتب لها كل شيء يعطيها سيرتيفيكا كامله. والا اذا كان هو ديجا عطاها هذه تجيب سيرتيفيكا كومبليمونتير من عند الميدسان تاعها باش او موان حقها ما يضيعش. احنا دونك في السي في نجبدوا الدوسي في البينال كل يلزمنا لوتوريزاسيون تاع قاضي التحقيق. اما كيما هذه خاطر جاتني في السي في جبت لها دوسي وعملت لها سيرتيفيكا كومبليمونتير وهي من قالت لي كما جيتش معناها شفت السيكاتريس اوروزمون عملت اللاباروتومي اوروزمون بون مش اوروزمون بور هي مي معناها باش فقنا اللي هي بالحق عندها اوتر ليزيون كو اللي موجود في السي ام اي. وبيان سور ان ايتا انتيريور يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار في البي تي تي. معناها واحد مكسور قبل وعاود تكسر على يده وناخذو بعين الاعتبار ليتا انتيريور. دونك اكي روميتر لو سيرتيفيكا اذا كانوا ماجور باش نرجعوا له ليه هو، اذا كانوا مينور ولا انكابابل ماجور باش نعطيوها لي تيتور ليغال، اذا كان بيرت دو كونيسونس دو كور دوري نقعدوا نستناو حتى لوين يفيق، اذا كان كوما برولونجي نشوفوا لا بيرسون دو كونفيونس اللي لاهيه بيه معناها بالحاجات الاداريه نتاعو نعطيوها له، اذا كان ديسي لي زيون دروا، واذا كان سور ريكيزيسيون باش نرجعوا لي اوتوريتي ريكيرونت. Est-ce que c'est clair? On doit mentionner à qui on a remis le certificat médical initial. Et donc, on a d'autres exemples par rapport à l'écriture. Elle est illisible. Traumatisme crânien, traumatisme thoracique, traumatisme de la hanche, abdominal, tac, 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 كل على بعضه. Et donc, on a réel. قال لك هذايا un patient déprimé avec dystonie neurovégétative, baisse de constante hémodynamique suite à l'agression. يعني عندي سامي وحقني صورتها من ذاك جاتني الجمعه اللي فاتت طفله عمرها 10 مشات عدات في لي زورجونس كاتب لها في السي ام اي bon état de conscience, patiente bien orientée, bon état neurologique, ITT 10 jours. شيك يا بوستيدتها شو باش نعمل به هذا يعطاني طول لي بي بي 30% قال نتعداو طول ليكسبرتيز. alors que احنا قلنا لي تي تي اللي en nombre de jours et pas en nombre de pourcentage. وحتى كي يجيوك في الريكيزيسيون ويقولوا لك تعطيني نسبه سقوط ما تعطيش نسبه سقوط. Est-ce que c'est clair? L'IPP, mais il est après la date de consolidation médico-légale. B, ITT, كتب ITT وكتب 4%. B, إكيموز بالإي وبعد كتب بين قوسين زرقاء مكان أزرق. مكان أزرق. طوله 4 سنتيمتر. نجم. إكيموز بقعة زرقاء طولها 4 سنتيمتر. راهو لو بوت راهو مش قاعدين نتمنيكوا على زملائنا، راهو لو بوت باش نتعلموا من أخطائنا باش ما نعملوهمش معناها هذوما. داكور؟
كيف حادث مرور accident de la voie publique نفس الحال السبب المفترض accident de la voie publique. Donc pour conclure, la rédaction pour rédiger un certificat prénuptial, certificat médical initial, il faut être prudent et il faut être objectif, car votre responsabilité pourrait être engagée sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au certificat médical initial? C'était clair? Oui, Oui, merci. merci. Donc, tu as 15 minutes pause. Puis, on va voir les règles de rédaction d'un certificat médical de décès avec Dr Yousra Mahjoub. عندك لي استنى عملها في الزمان القاعده سيكاتريس نتاع لاباروتومي قلت لها شنو هذه؟ قالت لي ماني قدتوا عملوا لي وصلي سنيمون عملوا لها سبلينكتومي. وين هذا الكل؟ صافي جبت الدوسي نتاع ريا عملت لها سيرتيفيكا كومبليمونتير باش حقها ما يبيعش، خاطر هو نتاع لورتوبيديست بالنسبه ليه كان العظم معطيها على العظم، الوغ كو راهو الميدسان يعطي معناها الا باش يعطي في الاخر دي تي تي باش يعطي ثاني باش يعطيه على كل شيء، على الكل هكايا. واذا كان هكا معناها عنده رقدة في اللورتوبيدي يجبد الدوسي نتاع الغياب اللي كانت فيه قبل لي زافي كل هكايا ويعمل كيما قلنا اكثر حاجه باش تاخذ عليها، ما نعملوش سوماسيون. Un CNI pourrait être délivré par plus qu'un centre de méditation s'il a différentes activités. هيك علاش في الاخر هو من الاحسن معناها الميدسان هذايا الاورثوبيديست إلوغي دو يجبد لها الدوسي نتاعها نتاع الغيا وشنو يشوف شنو عملت معناها وقتها ويكتب لها كل شيء، يعطيها سيرتيفيكا كامله. والا اذا كان هو ديجا عطاها يجيب سيرتيفيكا كومبليمونتير من عند الميدسان نتاعها باش او موان حقها ما يضيعش. احنا دونك في السيفي نجبدوا الدوسي في البينال كل يلزمنا لوتوريزاسيون تاع قاضي التحقيق. اما كيما هذه خاطر جاتني في السيفي جبت لها دوسي وعملت لها سيرتيفيكا كومبليمونتير وهي من فقط لي كما جيتش معناها شفت السيكاتريس اوروزمون عملت اللاباروتومي اوروزمون بون مش اوروزمون بور هي مي معناها باش فقنا اللي هي بالحق عندها اوتر ليزيون اللي موجود في السيمي. وبيان سور ان ايتا انتيريور يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار في البي تي تي، يعني واحد مكسور قبل وعاود تكسر على يده وناخذو بعين الاعتبار ليتا انتيريور. دونك اكي روميتر لو سيرتيفيكا اذا كانوا ماجور باش نرجعوا له ليه هو، اذا كانوا مينور ولا انكابابل ماجور باش نعطيوها لي تيتور ليغال، اذا كان بيرت دو كونيسونس دو كور دوري نقعدوا نستناو حتى المينيفيق، اذا كان كوما برولونجي نشوفوا لا بيرسون دو كونفيونس اللي لاهيه بيه معناها بالحاجات الاداريه نتاعو نعطيوها له، اذا كان ديسي لي زيون دروا، واذا كان سور ريكيزيسيون باش نرجعوا لي اوتوريتي ريكيرونت. Est-ce que c'est clair? On doit mentionner في الاخر à qui on a remis le certificat médical initial. Et donc, on a d'autres exemples par rapport à l'écriture. Elle est illisible. Traumatisme crânien, traumatisme thoracique, traumatisme de la hanche, abdominal, tac, 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 كل على بعضه. Et donc, راهم réels. قال لك هذايا un patient déprimé avec dystonie neurovégétative, baisse de constante hémodynamique suite à l'agression. يعني عندي سامي وحقني صورتها من ذاك كي جاتني الجمعه اللي فاتت طفله عمرها 10 مشات عدات في لي زورجونس كاتب لها في السي ام اي bon état de conscience, patiente bien orientée, bon état neurologique, ITT 10 jours. شيك يا بوستيدتها شو باش نعمل؟ به هذا يعطاني طول لي بي بي 30%.
l'expertise, alors que l'ITT, elle est en nombre de jours et pas en nombre de pourcentage. وحتى كي يجيوك في الريكيزيسيون يقولوا لك اعطيني نسبة السقوط ما تعطيش نسبة السقوط. Est-ce que c'est clair? L'IPP mais يتعطى après la date de consolidation médico-légale. به ITT إذا كتب ITT وكتب 4%. به إكيموز بالإي وبعد كتب بين قوسين زرقاء مكان أزرق. مكان أزرق. طوله 4 سنتيمتر. نجم إكيمو بقعة زرقاء طولها 4 سنتيمتر. راهو لو بوت راهو مش قاعدين نتمنيكوا على زملائنا، راهو لو بوت باش نتعلموا من أخطائنا باش ما نعملوهمش معناها هذوما. داكور؟ به كيف حادث مرور accident de la voie publique نفس الحال السبب المفترض accident de la voie publique. Donc pour conclure, la rédaction pour rédiger un certificat prénuptial, certificat médical initial, il faut être prudent et il faut être objectif. Car votre responsabilité pourrait être engagée sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au certificat médical initial? C'était clair? Oui? Oui, merci. Merci. Donc, tu as 15 minutes pause. Puis, on va voir les règles de rédaction d'un certificat médical.